Ang mag-iinom. First. Yung first daw, base. Base. Gagi. The base. Paano magbukas na mag-iinom? Paano magbukas? Hindi yung buhok. Anong buhok? Pang red horse pala yun. Yung tinatali na buhok. Ayan, base yan ha. Base. Gagi. That's the base. It's Puno only agad. one. Oh. And this is... Ano yan? Anong flavor yan? Pasabihin mo na lang na liquor. Ito yung base, liqueur. Ito liquor. Liquor to. This is Ano yan? 5%. 5%. Liquor. Ilan na yan? Oh, puro 6 puti plus naman 5. to. Hala, ba't puro puti? Shucks. Puro puti. Oh my God. Wala, puno na agad. Hindi yan puno. O, diba? Ba't puro Ayos. puti? Puro puti. Ito, hindi ko alam. Puti din yata to eh. Dapat yung may kulay. Parang Parang Sprite kulay. lang to eh. Sprite lang yan. Ngay! Ano pa nga lang daw kasi yan? Base pa lang yung mga yan. First base, second base. Ito, juice. Juice. Juice to. Juicer na yan. Ito nga yung kulay na to. May kulay yan? May Ay, kulay na maganda to. yan. Anong kulay? Pink. Pink, red. Hala, May kulay parang pa. wala pa rin. May kulay siya pero hindi siya masyado. Parang sparkling. Puno na din. Hoy! Ubusin ba yan? Ala, kaya mo. Dalawang man to. Awas na yan. Pwede pa yan, oh. Dito din, oh. Lagyan natin ng ice cream. Ayaw nga, no? Wait lang, wait.